Respected representatives from our sister wing, my production force, respected rank officers, my dear colleagues, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, and good morning to all of you. क्योंकि आज का ये प्रोग्राम जो है आप सबों को पता है कि इसका थीम क्या है, इसका डिफाइनेड टॉपिक क्या है. दिस इज फायर फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट एंड इट्स मिटिगेशन, जो हमारे लिए एक चैलेंज है आज इन दिनों में. आप देख रहे हो हमारे यहाँ मौसम की क्या हालत है. विंटर्स में भी फायर हुए हैं जो एक देन फॉरेस्ट फायर को सस्टेन करने के लिए तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. एक टोपोग्राफी एरिया की, जो फ्यूल है, ड्राई है, वेट है, कैसा फ्यूल है वहां पे, और वेदर पैटर्न क्या है. टोपोग्राफी में आपको बहुत इंपॉर्टेंट है एक चीज स्लोप. जो स्लोप होता है हमारा, जितना ज्यादा स्लोप होगा उतना तेजी से आग मतलब बढ़ जाएगी, ज्यादा बढ़ती है ना. इट इज सेड दैट 10 डिग्री इंक्रीज इन स्लोप इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ फॉरेस्ट फायर बाय 2 times. अगर ज्यादा स्लोप होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर 60 स्लोप पे जितना आगे ना 70 वाले स्लोप पे उससे डबल आग बढ़ेगी आगे. तो वो फिजिक्स में हम नहीं जाएंगे क्यों हो रहा है, वो क्या हो रहा है, बट ये है कि स्लोप जहां पे ज्यादा होगा वहां पे आग तेजी से. सम ऑफ द option were saying that we are not able to register properly. So this is the link. When we click this link, this window will pop up. यहाँ से ये विंडो ये निकलेगा. तो फिर आप इसमें अपना नाम लिखेंगे, ऑर्गेनाइजेशन, मोबाइल नंबर आप ये डाल के आपको यहाँ पे आएगा सिलेक्ट SMS अलर्ट फॉर सिलेक्ट. Once you will select it, this window will pop up. यहाँ से ये विंडो निकलेगा. इसमें आप क्या करोगे, आप अपने स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सर्कल, डिवीजन, रेंज, ब्लॉक और बीट लेवल तक दे सकते हैं. जो बीट गार्ड है वो अपनी बीट सिलेक्ट करेगा, जो BO है वो अपना ब्लॉक सिलेक्ट करेगा, रेंज ऑफ रेंज, डिवीजन फॉरेस्ट ऑफ डिवीजन. सो आई हैव रजिस्टर्ड दिस ऑन डिवीजन लेवल. आई एम गेटिंग द अलर्ट्स ऑन डिवीजन लेवल. अब अगर किसी का से फॉर एग्जांपल इस पोर्टल पे अभी हमारा बीट या किसी का ब्लॉक अपडेट नहीं हुआ है, से फॉर एग्जांपल हमारा रामहाल रेंज है, रामहाल में तारकपुरा ब्लॉक अपडेट नहीं हुआ है, तारकपुरा ब्लॉक ऑफिसर रामहाल रेंज रजिस्टर करेगा, उसको सारे रेंज के अलर्ट्स आएंगे. समझ रहे हो? सो ये बहुत सिंपल है. इट विल टेक 2 minutes टू रजिस्टर. आप जब ये रजिस्टर करेंगे इसके बाद आपके फोन पे SMS आएगा. ये SMS ऐसे आएगा, ठीक है. इस SMS पे यहाँ पे एक लिंक है, इस पे आप क्लिक करेंगे. व्हेन यू विल क्लिक दिस लिंक, तो वहां से ये विंडो पॉपअप हो जाएगा. इस विंडो पे दिया गया है कोऑर्डिनेट्स. यहाँ पे कोऑर्डिनेट पे क्लिक करेंगे, आपको ये पहुंचाएगा आपके फॉरेस्ट में कहाँ पे फॉरेस्ट फायर है. यू विल रीच हियर. तो आपको अब जियो कोऑर्डिनेट मिल गया. यू कैन यूज योर गूगल मैप, तो आप वहां तक पहुंच सकते हैं. मीटिंग होती है उसमें कम चांस होते हैं आग लगने के. ये जो ड्राई स्पेल के दौरान में आग लगती है, ये जदबाजी से भी, आर्सन जिसको हम बोलते हैं, दुश्मनदारी, उससे ज्यादा ये वारदातें रोनमा होती हैं. और साथ साथ में ये जो अगर आप गांव के अंदर ऐसे प्रोग्राम मुनक्कद करेंगे, उन बच्चों को, उन लोगों को इसमें शिरकत कराएंगे कि जंगल से ये नुकसान है. जंगल अगर नहीं है तो आपका घर नहीं होगा, जंगल अगर नहीं है आपको ऑक्सीजन नहीं है. उन बच्चों के ज़हन में ये बात बैठेगी, क्योंकि बच्चों को खेलने का शौक होता है. जंगल नजदीक होते हैं, कोई बच्चा चला गया वहां पर, उसने छोटी सी आग जलाई. आज का टॉपिक सर्वाइवल. सर्वाइवल का मतलब होता है कि यदि आप किसी जंगल ऑपरेशन को करते हैं, यानी कि जैसे कि आप लोग हमसे भली भांति जानते हैं कि यदि आप किसी ऑपरेशन को कर रहे हैं, यानी कि किसी जंगल में, और उसके बीच में लंबा आपको स्टे करना पड़े, यदि आप इन चीजों को अच्छी तरह भली भांति जानने के लिए या इनसे बचाव करने के लिए सबसे पहला मुख्य कारण होता है कि जैसे आप जो भी इलाके के जो भी फॉरेस्ट हैं या जिसको जो भी इलाका दिया जाता है, सबसे पहले होता है आदमी को उस जगह की जानकारी. यानी कि जैसे ईयर हमारी कंपेन चलती रहती है, जिस दौरान हम डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के अंदर जाकर फायर सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम्स के साथ साथ मॉक एक्सरसाइजेस कंडक्ट करते हैं. फायर सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम्स या मॉक एक्सरसाइजेस कंडक्ट करने के पीछे हमारा यही मुद्दा और मकसद होता है कि आने वाले आफात के अंदर रिस्क के इनकार होती है, जो आपने सबको अच्छी से समझाया. फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट, ठीक है. मगर इन साथ वुचान
سات جنگلس نار لگان جنگلس نار لگنے خاطر زٕ فیکٹر ضرورت بیس ایڈیشنل اخ فیکٹر سہ گو ویدر فورکاسٹ ویدر ات مز موسمی حالات ات مز اہم کردار ادا کران ٹھیک یمہ سات وچان فیکٹر کیا اخ فیول بیٚیہِ ایئر بیٚیہِ ہیٹ بیٚیہِ سۭتۍ سۭتۍ ویدر فورکاسٹنگ اخ اہم فیکٹر ات سۭتۍ یہ رول پنن پلے کران جنگل نارس پتن مین ریزن زمن اکس ونان آفات سمانی بیا گئی آفات اراضی آفات سمانین مز یم سات کت کران ات مز لائٹنگ اخ فیکٹر سر آپ کے سامنے میں ایک یہ رکھتا ہوں ایک اسٹیٹکس رکھتا ہوں ایک اعداد و شمار کے مطابق 2024 میں 870.9 mm ہی رین فال ریکارڈ کیا گیا انسٹیڈ آف جو نارمل اینوئل ایوریج ہے وہ 1232 mm ہے 1232 mm کے بجائے صرف 870.9 mm کے قریب جو ہے وہ رین فال ریکارڈ کیا گیا. اس لو پریسپیٹیشن نے پچھلے 50 سال کا ریکارڈ توڑ دیا ہے. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمیں کتنا محتاط رہنا ہوگا فارسٹ فائرز کے لیے. اس سال آپ نے بخوبی ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ جنوری کے مہینے میں فارسٹ فائرز ہوئے ہیں. پریونٹیو میجرز ہمیں اٹھانے ہیں. اس کے بعد اگر کہیں آگ کا واقعہ رونما ہوا ہم کیسے اس کو ڈیٹیکٹ کریں, اس کو کیسے سپریس کریں, اور آگ نمودار ہونے کے بعد کی کچھ میجرمنٹس جو ہیں میں ان پہ بات کروں گا. ٹھیک ہے نا. منسٹری آف انوائرمنٹ فارسٹ کلائمیٹ چینج نے ایک نیشنل ایکشن پلان دے دیا. یہ میں وہ اسٹریٹجیز آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو ہمیں آگ سے پہلے اپنانی ہے. منسٹری آف انوائرمنٹ فارسٹ کلائمیٹ چینج نے کچھ ایک اسٹریٹجیز بتائی. انہوں نے کہا کہ ہم پہلے فائر رسک زونیشن کریں گے, اس کی میپنگ کریں گے اور اس کے حساب سے پلان بنائیں گے. فارسٹ رسک زونیشن ہم کیسے کریں گے, ہم دیکھیں گے, ہم اس کے ریلیٹڈ دیکھتے ہیں فیول یا سپیشیز. سپوز ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری کون سی سپیشیز پرون ٹو فائر ہے. پائن ایریا جہاں بھی ہمیں سپوز ہمارا پنزگام کا جو ایریا ہے اس میں زیادہ پائن سپیشیز ہیں تو اس میں آگ کے زیادہ لگنے کے چانسز ہیں, تو ان کو ہم ہائیلی ونریبل زون میں رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے پراکسیمیٹی ٹو انفراسٹرکچر, روڈز کے قریب جو ہمارے جن میں ہمارے نیٹ ورک آف روڈز یا بستیوں کے قریب جو ہمارے کمپارٹمنٹس ہیں وہ زیادہ ونریبل رہتے ہیں, وہ ہائی ونریبل ایریا میں آئیں گے. اسی طریقے سے ہم ٹوپوگرافی دیکھتے ہیں, سلوپ دیکھتے ہیں. اگر کوئی اسٹیپ سلوپ ہے, ہمارا زندشی کا ایریا ہے, ہمارا پنزگام کا ایریا آتا ہے, یہ ہائیلی ونریبل ٹو فارسٹس ہیں. تو یہ اسی حساب سے ہم زونیشن کرتے ہیں اور اسی حساب سے ہم پلاننگ کرتے ہیں. تو انہوں نے نیشنل ایکشن میں پلان میں یہ بتایا کہ آپ تمام کمپارٹمنٹس کی جو ہے وہ زونیشن کرو. یہ ہم آگ سے پہلے ہم اس علاقے میں جو ہمیں ہائیلی ونریبل ایریاز آتے ہیں ان کو ہم اس زون میں رکھتے ہیں. اس کے لیے ہم خاص ایک پلان تیار کر کے رکھتے ہیں. سر آج کے پروگرام کے حوالے سے آپ سے آج ہم نے یہاں پہ ایک 1 ڈے ورکشاپ رکھا تھا فارسٹ فائر مینجمنٹ اینڈ میٹیگیشن اسٹریٹجیز پہ, کیونکہ جو ہمارا جو چینجنگ ویدر پیٹرنز ہے, پریسپیٹیشن بھی بہت کم ہو رہا ہے. اس کی وجہ سے ہم یہ اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں فائر انسیڈنسز بڑھ سکتے ہیں ہمارے فارسٹ میں. تو اپنے فرنٹ لائن اسٹاف کو سینسیٹائز اور اویئر کرنے کے لیے ہم نے یہ ایک روزہ ورکشاپ کا آج پروگرام رکھا تھا. اس میں ہم نے بہت سارے ڈپارٹمنٹ سے ایکسپرٹس کو اور ریسورس پرسن کو بھی بلایا تھا. جی سر, اگر ایسے پروگرام جو ہیں یعنی مختلف پنچایتوں میں بھی اگر ایسے پروگرام منعقد کیے جائیں گے؟ جی ہم یہ گراؤنڈ لیول پہ بھی ہم اویئرنیس کیمپینس کر رہے ہیں. تو ریسنٹلی ہم نے ٹنگڈا رینج میں بھی, کرنا رینج میں کیا, اور آنے والے وقت میں ہم ہر بلاک میں ایک ایسا اویئرنیس پروگرام کمیونٹی بیسڈ کریں گے. جی سر, عوام کو کیا میسیج رہے گی آپ کی جانب سے, خاص کر اور فارسٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے آج کے پروگرام کے حوالے سے؟ جو فارسٹ ڈپارٹمنٹ جو کام کر رہا ہے فارسٹ کے لیے, لیکن یہ فارسٹ جو ہے وہ قومی سرمایہ ہے, تو ہر کسی سٹیزن کو یہ اون کرنا چاہیے کہ یہ فارسٹ ہمارا سرمایہ ہے. تو اس میں جو ہمیں جو پرابلمز آ رہی ہے فارسٹ فائر کی, موسٹ آف دی فارسٹ فائر مین ہے.
हमारी या तो लापरवाही की वजह से हो रहा है या कहीं पे कोई इंटेंशनली भी रिपोर्ट किया गया है। हम यही चाहते हैं कि अगर कोई भी कहीं पे भी कोई कैंप फायर कर रहा है या खुद को वार्म करने के लिए फायर जला रहा है तो उसको प्रॉपरली वो डाउज ऑफ करे, तो अनअटेंडेड कोई भी फायर ना छोड़े और जंगल में जाते हुए भी जो सिगरेट नोशी से परहेज करे। हमारा मैसेज ये है। अगर कहीं पे ये आग लगती है तो आपको कैसे पता चलता है और आप लोगों ने क्या प्रिवेंशंस उसके लिए रखे हैं? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। जी। जो हमें जो फायर डिटेक्शन हमारा कैसे हो रहा है, जो ग्राउंड लेवल पे हम बताएं तो लोगों का इसमें बहुत ज़्यादा सहयोग रहता है। हमें जनरली हमें जो फ़ोन कॉल्स, डिस्ट्रेस कॉल्स आते हैं वो वहाँ के लोकल आवाम से आती है। दूसरा हमारा जो है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, वहाँ से हमें SMS अलर्ट्स भी आते हैं। तो वो सैटेलाइट के थ्रू मोडियस एंड VSPR जो सैटेलाइट से हमारे उनके थ्रू वो डिटेक्ट करते हैं और अर्ली डिटेक्शन करके स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स को मैसेज आती है जो हमारी मोबाइल फ़ोन पे आती है। वो भी हमें बहुत हेल्पफुल रहता है। और हमारे जो हमारे फॉरेस्टर साहिबान हैं वो भी फील्ड फंक्शनरीज है, ग्राउंड पे कंटिन्यू प्रेजेंट रहते हैं, तो उनको भी पता चलता है। तो आपके लिए क्या क्या चीज़ें ऐसे अभी अवेलेबल है जिससे आप फायर को रोकते हैं जब कोई कहीं पे आग लगती है जंगल में? तो क्या क्या चीज़ें आपके पास अभी तक अवेलेबल है या क्या ऐसी चीज़ है जो अभी तक आपके पास नहीं मिली है अभी तक गवर्नमेंट से? नहीं, हमें जो फायर फाइटिंग के लिए कुछ फंड्स होते हैं जी। तो हम उसके लिए जो हमें बेसिक इक्विपमेंट चाहिए जो हम मोबिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि जो हमें पहले समझना चाहिए कि जंगल की आग और आम आग में फ़र्क होता है। जंगल में आपको 70-80 डिग्री स्लोप में चढ़ना पड़ता है, तो आप कितना सामान लेके जाएंगे। तो हमारे जो बेसिक इक्विपमेंट्स होते हैं, पहले तो हमारा प्रोटेक्शन गियर होता है अपना, जो यूनिफॉर्म होती है फायर प्रूफ यूनिफॉर्म, वो हमने प्रोक्योर करके रखी है फॉर आवर फ्रंट लाइन स्टाफ। देन देयर आर फायर एक्सटिंग्विशर्स और जो हमें बेसिक इक्विपमेंट्स है, जैसे हम जो रैक्स यूज़ करते हैं और स्पेड्स यूज़ करते हैं, फायर बीटर्स हम यूज़ करते हैं, फायर ब्लोवर्स यूज़ करते हैं, तो वो बेसिक चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।